वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ व कारी नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि अड्डा मरीद वाला ज़िला फैसलाबाद की शख्सियत की जाए पैदाइश चेक नंबर 1273 अलमरूफ राय चक इलाका डजज कोट ज़िला फैसलाबाद है। वालिद का नाम फरजंद अली, सन पैदाइश 1927, बैत हज़रत पीर से मोहम्मद चिराग अली शाह मरावी, सिलसिला तरीक़त नक्शबंदिया मुजद्दिदिया। ख़ानदानी तल्लुक़ हाफ़िज़ साहब कम्बू बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। चेक नंबर 273 राय चक इसी गांव के इमाम मस्जिद हाफिज़ गुलाम हैदर पठान से कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया। हाफिज़ साहब की उम्र 2 साल थी कि तकदीर इलाही से मियादी बुखार की वजह से आँखों की बिनाई जाती रही। आज से कुछ अर्सा कबल अक्सर बुखार और चीचक की वजह से तूल पकड़ जाता था। चीचक बाकी अज़ा की बनिस्बत आँखों पर ज़्यादा असर अंदाज होती है। हाफिज़ साहब ने 11 साल की उम्र में पूरा कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। कुरान मजीद के दौरा का पूरा करके कई साल अपने गांव में बच्चों को तालीम में मसरूफ़ रहे। इत्तफ़ाक़ से राय चक में जनाब मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब चिराग़वी तशरीफ़ लाए। इधर चक नंबर 197 वालों को उस्ताद की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि उस वक़्त चक नंबर 197 में दारुल उलूम गौसिया के नाम से एक मदरसा कायम था। मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब ने हाफ़िज़ साहब को चक नंबर 197 में मुअल्लिमी के लिए भेज दिया। इसी दौरान हज़रत मौलाना अबुल फ़ज़ल सरदार अहमद साहब फैसलाबाद से मौलाना अब्दुल गफ़ूर के हमरा चक नंबर 192 में कोटला जाते हुए रुके। अड्डा मरीद वाले में जहाँ गौसिया सुल्तानिया मदरसा कुछ देर के लिए रुके। मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब फरमाने लगे, मौलाना गाँव वाले मदरसा से तलबा को यहाँ ला कर रखो, ये जगह बहुत पसंद है। इसी वजह से हाफ़िज़ साहब अड्डा मरीद वाला में इसी जगह पर आकर पढ़ाने लगे। 1950 में हाफ़िज़ नूर अहमद साहब मरीद वाला में जब पढ़ाने लगे तो तनख्वाह सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन 3-4 माह के बाद जो शख्स तनख्वाह देता था किसी के ज़रिए हाफ़िज़ साहब को कला भेजा कि अब हाफ़िज़ साहब मदरसा से चले जाएं, क्योंकि ये तनख्वाह हमसे अदा नहीं होती। जब हाफ़िज़ साहब को पता चला तो आपने कहा, मैं बगैर तनख्वाह के कुरान मजीद पढ़ाऊँगा, क्योंकि कुछ लड़कों को कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने में लगा चुके थे, जिनको आप इससे अलग करना मुनासिब ना था। इसी दौरान मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जो कि चेक नंबर 197 में खतीब हाफ़िज़ जी की बात पर बड़े मुतासर हुए, जिन्होंने कहा कि आप माँ शागिर्दों को मेरे पास आ जाए, मेरे पास आकर तलबा को हिफ़्ज़ और नाज़रा पढ़ाइए, मैं आपको 15 रुपये माहवार तनख्वाह दूँगा। कुछ अर्सा यूँ ही गुजरा, लेकिन दिल को इत्मीनान न आया। आखिरकार हाफ़िज़ जी ने अज़म बिल जज़म बांधा, फिर अड्डा मरीद वाला में आ गए और जामिया गौसिया सुल्तानिया जब कि अब जहाँ कायम है, यहाँ एक मस्जिद कच्ची ईंटों की सरकंडों से बनी हुई थी, बाकी सब जंगल था। तलबा और उस्ताद दिन रात इसी कच्ची मस्जिद में रहते थे। सुबह शाम चेक नंबर 197 से खाना आ जाता और दर्स व तदरीस से फारिग होकर रात को इसी मस्जिद में सो रहते। हाफ़िज़ नूर अहमद साहब ने बताया कि हमने सोचा कब तक मस्जिद में सोते रहेंगे, रिहाइश के लिए कमरा जात का बंदोबस्त करना चाहिए। इस मकसद के लिए तलबा को साथ लेकर कच्ची ईंटों में अपने हाथों से खुद बनाई गई। जब 10,000 हो गई तो हमने एक कमरा रिहाइश के लिए अलग बना लिया। रफ्ता रफ्ता काम यहाँ तक पहुँचा, हमने जलसे करवाने शुरू कर दिए, ज़राए भी बढ़ने लगे। 1994 में हमने एक जलसा करवाया जिसमें साहबजादा फैज़ल हसन शाह आलू महाशरी वालों को बुलाया। इनकी वजह से कसीर तादाद में लोगों ने जलसे में शिरकत की, चंदे में इजाफा हुआ। एक औरत रज़िया बेगम दुख्तर अब्दुल हक सकना चेक नंबर 24 ने अपने लवाहकीन से कहा, मेरे जहेज़ की रकम अड्डा मरीद वाला में मस्जिद जो है इस पर खर्च कर दी जाए। चुनांचे इस औरत के जहेज़ की रकम से कच्ची मस्जिद शहीद करके पुख्ता ईंटों से तमीर की गई।
جو کہ آج تک قائم ہے۔ 19-20 سال حافظ صاحب نے شب روز محنت کر کے مدرسے کو بامی ترقی تک پہنچایا۔ اپنے ہاتھوں سے لگائے یہ باغ کی آپ پیاری کرتے رہے۔ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب کے حکم کے مطابق مدرسہ کے تمام پختہ تعمیر کیے گئے، اساتذہ کرام کی رہائش کا الگ انتظام کیا گیا۔ مدرسہ ہر طرح کی ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ مدرسے کی انتظامیہ کمیٹی سے اختلافات نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ کافی عرصہ رسہ کشی کے بعد حافظ نور احمد صاحب کو جامعہ گوسیہ سلطانی کے تدریس سے الگ ہونا پڑا۔ یہاں سے فارغ ہو کر کل 6 سال پیر محل میں پڑھایا۔ مرید والا میں مقیم لوگوں کے صلاح پر آپ کو پھر مرید والا میں آنا پڑا۔ 1971 میں چودھری محمد بوٹے نے مدرسے کے لیے 12 مرلے اراضی وقف کر دی اور 19 مرلے حافظ صاحب نے قیمتاً خرید کر وہاں مدرسہ قائم کر لیا۔ علاقہ مرید والے کے وہ لوگ تھے جو آپ سے منوس تھے۔ حسب سابق باقاعدہ مدرسہ کی امداد کرنے لگے۔ حافظ صاحب باوجود نابینا ہونے کے دین کا اتنا کام کرتے تھے کہ آنکھوں والے دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ بہترین نقشہ سے مدرسے کی عمارت بنائی گئی۔ مدرسے میں تعمیر شدہ مسجد 2 منزلہ ہے اور مدرسے کی عمارت بھی 2 منزلہ۔ 80-85 بیرونی طلبہ کے رہائش اور کھانے کا انتظام ہو گیا۔ حافظ صاحب تعلیم کے لیے اتنے مستعد تھے کہ طلبہ کو خود پڑھاتے۔ جامعہ چراغیہ اسی علاقے میں ایک مثالی مدرسہ بن گیا۔ حافظ نور احمد صاحب کے مدرسے سے فارغ شدہ طلبہ برون پاکستان دور دراز علاقوں میں تبلیغ اسلام میں مصروف ہیں، چونکہ آپ کے شاگرد بیرون ممالک میں بھی تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے 1987 میں آپ کے شاگرد نے برطانیہ میں آپ کو نماز تراویح پڑھانے کے لیے بلایا تھا، اس لیے آپ ایک رمضان مبارک برطانیہ میں قرآن سنانے گئے تھے۔ حافظ صاحب نے مواقع نجوم کے مؤلف کو بتایا کہ جب میں نابینا ہو گیا تو میری والدہ پریشان رہنے لگی۔ کیونکہ کچھ عرصہ مجھ سے بڑے 2 بھائی فوت ہو چکے تھے۔ ہمارے گاؤں میں سید محمد چراغ علی مراڑہ شریف والے اپنے مریدین کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے تو میری والدہ نے مجھے اٹھا کر ان کی گود میں بٹھایا، خود اونچی آواز سے رونے لگی۔ پیر صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ میری والدہ نے عرض کیا حضور اس سے قبل میرے 2 لڑکے فوت ہو گئے ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں، یہ لڑکا بھی معذور ہو گیا۔ اب فرمایا مائی صبر کرنا پڑے گا، اگر کرے گی تو سن لے، یہ بچہ وہ ہے جس کے لوگ کسی وقت ہاتھ چوما کریں گے، یہ آگے ہوں گے لوگ پیچھے ہوں گے، آپ کی دعا سے وہ مجھے وقت نصیب ہوا اور میرے خاندان والوں کو بھی دکھا دیا۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ سب اولاد ہوئے۔ 3 بیٹوں کے علاوہ بیٹیاں بھی ہیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں ظہور احمد، منظور احمد، محمود احمد۔ سبحان اللہ۔